Kau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. The Bible tells us those who ride with us, who've been sent on an assignment to stop us, are not the ones that God has joined. Dan Tuhan membawa orang-orang yang bersama dengan kita untuk berjalan dalam satu tugas. Those who ride with us without the assignment are not part of us. Orang yang ada bersama dengan kita tapi tidak dengan tugas yang sama adalah bukan bagian kita. Joining without the right heart is an illegal joining. Kalau bergabung dengan hati yang tidak benar adalah suatu gabungan yang tidak sah. Because we are not only riding with zeal, karena kita bukan hanya naik kuda seperti orang we gila, are here to execute vengeance on the works of the enemy. tapi kita akan menghancurkan segala kekuatan musuh. So I see that there will be two different companies of people who will ride. Karena ada dua tipe orang yang akan berbeda yang akan datang. One who are in the chariot. Yang satu ada di dalam kereta. The others are riding along. Yang satu berjalan di sampingnya. Because they cannot fight you. Karena mereka tidak bisa melawan They Anda. cannot attack you. Tidak bisa menyerang Anda. They have to just look like they're supporting you. Dan kelihatannya seperti mendukung Anda. Neither are they for you. Juga bukan untuk Anda. But you don't know why they are riding with you. Tapi Anda tidak tahu kenapa dia ada bersama dengan Anda. Except that they are beside you. Kecuali hanya ada di sekitar Anda saja. But they have no assignment like yours. Tetapi tidak ada tugas bersama seperti Anda. They've been sent to stop you. Dan tujuannya adalah untuk menghentikan Anda. But the Bible says you will be unstoppable. Tapi Alkitab berkata, Anda tidak bisa dihentikan. And you need to be watchful. Anda harus berjaga-jaga. There are many who know that God has given you an assignment. They will take along with you. Banyak orang yang mengerti bahwa engkau ada tugas dari Tuhan sehingga orang akan mencoba bersama-sama dengan Anda. And the Lord is warning us today that the assignment must not be derailed. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita jangan sampai tugas itu jadi melenceng. I do not want you to ride behind me. Saya tidak mau Anda ada di belakang saya, beside me, di samping saya, before me, di depan saya, but in the same chariot, di dalam kereta yang sama, so that we take the same vehicle God has given to us. Dan memakai kereta yang sama, alat yang dipakai Tuhan. We're not using two different chariots. Kita tidak menggunakan dua kereta yang berbeda, two different horses, dua kuda yang berbeda, two different ministries, dua pelayanan yang berbeda, two different networks, dua network yang berbeda, two different organizations, dua organisasi yang berbeda, but to be in the same place, tetapi di tempat yang sama, walking in the same pathway, di dalam perjalanan yang sama, using the same avenue, jalan yang sama. And this is what needs to happen. Ini yang harus terjadi. I want you to stretch your hands right now. Mari angkat tanganmu. I'll pray that God will give us discernings. Supaya Tuhan memberikan kita roh yang membedakan. In the name of Jesus. That every one of us will know who rides with us and who rides in the same chariot with us. Di dalam nama Yesus sehingga kita bisa tahu mana orang yang bisa dalam kereta, mana yang tidak bisa dalam kereta. And those of you sons of Isaac, be careful. Sehingga engkau sebagai anak-anaknya Isaac berhati-hati. Because the days will come, people will ride with you because you have an assignment. Karena ada orang-orang datang beserta dengan kamu karena mereka tahu bahwa engkau ada tugas. They will ride with you because you're unstoppable. Karena mereka akan mencoba mengikuti engkau karena engkau tidak bisa dihentikan. They ride with you because God is upon your life. Karena mereka lihat Tuhan ada dalam hidupmu. But that doesn't mean they will help you finish your assignment. Tetapi tidak berarti mereka akan menolong engkau untuk menyelesaikan tugasmu. But there are those that God will begin to send along your way. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan akan utus di jalanmu. Come and join you in the chariot. Yang akan bergabung di dalam kereta itu. And they will take the same vehicle. Yang akan memakai alat kereta yang sama. They give the same message. Dengan pesan yang sama. And they stand with you together. Bersama-sama engkau berdiri bersamamu. They represent you well. Dan mewakili engkau dengan benar. And their heart will be right. Dan hatinya juga benar. This is how you're going to measure in the days ahead. Ini yang Anda harus perhatikan di masa-masa depan. The heart of the people must be accurately connected. Hati orang-orang harus terhubung dengan akurat. And I see the Spirit of God protecting you in this hour. Sehingga saya melihat bahwa Roh Kudus melindungi engkau saat ini. That the spirit of death cannot touch your life. Sehingga roh kematian tidak bisa menyentuhmu. The powers of darkness cannot destroy you. Kekuatan kegelapan tidak bisa menguasaimu. As you go back into the cities. Ketika engkau kembali ke kotamu. Jezebel will begin to be seen at the high tower. Bahwa Isabel akan kelihatan di atas. The powers of darkness who station themselves in that place will always be there. Kekuatan kuasa gelap selalu ada di sana. And the voice of the enemy can distract you from your assignment. Bahwa suara musuh dapat membuat engkau dialihkan perhatianmu. But the Lord will say, give you a word at the right season, the right time. Tapi Tuhan berkata, sampaikan firman Tuhan dalam musim yang sama, dalam waktu yang tepat. And as you begin to speak. Dan ketika engkau mulai berbicara,
berbicara, those who are in Jezebel's palace will carry her and throw her down. mereka yang ada di dalam istana Isabel akan mengangkat Isabel dan melemparnya keluar. The sound of your voice will begin to give life back to the eunuchs. Suara yang ada daripadamu itu akan memberikan kembali kehidupan pada sida-sida. As you begin to speak the word of God, Ketika engkau mulai menyampaikan firman there will Tuhan, be people behind the walls who Ada- become strong because of your voice. ada orang-orang di balik tembok yang akan menjadi kuat karena suaramu. And the Spirit of God is going to inspire them with strength and bring them life back again. Suara Tuhan akan memberikan inspirasi kepada mereka dan memberikan mereka hidup kembali. Behind the political wall, Bahkan di balik tembok politik, behind the financial wall, di dalam tembok keuangan, behind the social wall, bahkan di balik tembok sosial, behind the denominational wall, tembok denominasi, you begin to speak the word, engkau akan mulai menyampaikan and that word firman will go out dan firman akan keluar and touch those people dan mulai menyampaikan kepada mereka and inspire them to rise up. dan menginspirasi mereka untuk bangkit. The revolution God is starting in your heart cannot be stopped by the palace. Bahwa apa yang ada di dalam hatimu tidak akan bisa dihentikan oleh istana sekalipun. The palace of Jezebel and Ahab cannot hold you back, Bahkan istana Ahab dan Isabel tidak akan bisa menghentikan engkau. because the revolution God started with you will go behind the walls, Karena revolusi yang Tuhan berikan kepada Anda akan melampaui tembok into every denomination, kepada setiap into denominasi, every city, setiap kota, until all of Jerusalem is filled with the doctrine. sehingga seluruh Yerusalem penuh dengan pengajaran itu. The assignment God gives to you is unstoppable. Sehingga tugas yang Tuhan berikan kepadamu tidak dapat Let dihentikan. the sound of your voice be heard. Dan suaramu akan terdengar. Let the sound of your spirit be heard. Biarlah suara dari rohmu terdengar. Don't let the voice of Jezebel drown you out. Jangan biarkan suara dari Isabel akan Don't menenggelamkanmu. let the men of Joram stop you from riding furiously. Jangan membiarkan suara dari Yoram akan menghentikan engkau. Whatever men send a sign against you will be shut down. Apapun yang orang-orang katakan kepadamu akan dihentikan. Whatever voice sent against you will be shut down. Suara yang akan mengganggu engkau akan dihentikan. Because the hand of the Lord is mighty upon you. Karena tangan Tuhan akan dahsyat bekerja dalam hidupmu. So ride in the zeal of God. Dari engkau bangkit dalam kegairahannya Tuhan. Ride in the zeal of God. Ride furiously. Dari engkau harus mengendarainya dengan gegap gempita. Because there's a Jehu anointing upon your life. Karena ada urapan Yehu dalam hidupmu. You will strike vengeance on the house of Ahab Engkau akan menghancurkan rumah Ahab and the prophets of Baal dan juga Nabi Baal. and destroy the lives of Jezebel. Dan juga demikian Isabel akan But your dihancurkan. voice will give life to the eunuchs in that palace. Engkau akan memberikan suara yang membawa kehidupan kepada sida-sida di istana. Those of them who have been oppressed by religion will hear the sound of your voice. Mereka yang tertekan oleh karena sistem agamawi akan mendengar suaramu. Those who have been held back behind the walls of the palaces of darkness will be rising up because of the sound of your voice. Mereka yang ada di balik istana dinding itu akan mendengar suaramu dan akan mulai bangkit. Therefore, a new revolution is starting in this land. Karena itu revolusi yang baru akan datang di negeri A ini. new reformation is taking place. Reformasi yang baru akan terjadi. A new transformation is taking place. Transformasi yang baru terjadi. So let the Lord of God take you forth in strength. Dan biarlah Tuhan membawa Anda dalam kekuatan. And along the way you'll find those hearts who are joined to you will come and join you. Sehingga orang yang hatinya terhubung dengan engkau akan betul-betul terhubung. And I see across the nation of Indonesia, men will begin to rise and begin to join together and begin to ride together in the same chariot, carrying the same message, carrying the same grace, carrying the same anointing, carrying the same mission. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang akan mulai bangkit di Indonesia ini dan bergabung dengan kereta yang ada dan menyampaikan pesan yang sama, dengan urapan yang sama, dengan tugas yang sama. There are so many behind the palace who are for you, but you do not know they are with you. Ada beberapa orang yang ada di balik istana yang sebenarnya untuk kamu, untuk kalian, tapi engkau tidak pernah tahu. The eunuchs were sitting together with Jezebel, but they didn't know. Sida-sida bersama dengan Isabel, tapi tidak pernah tahu. They knew they should resist her. Dan They knew they should resist her. mereka tahu bahwa mereka harus menolak But Isabel. they didn't know the time. Tapi mereka tidak tahu They kapan didn't have waktunya. the strength. Dan mereka nggak But punya at the sound of kekuatan. your voice, Tapi dengan suaramu, the time will be up. datang waktunya akan datang. At the sound of your voice, Dengan suaramu, they will become strong. mereka jadi kuat. At the sound of your voice, Dengan suaramu, because God's anointing is upon your life. urapan Tuhan akan turun. They know now is the time to throw her Dan mereka down. akan berkata, ini waktunya untuk melemparkan
hancurkan Isabel. They themselves who are in the system will destroy the system before your eyes. Mereka yang ada dalam sistem itu sendiri bahkan akan menghancurkan sistem itu sendiri karena suaramu. They will come down and join you on your journey. Dan mereka akan bersama-sama engkau dalam perjalanan. Because the hand of the Lord is upon you. Karena tangan Tuhan ada padamu. Therefore ride. Karena itu bangkitlah. Ride furiously. Dan Anda harus naik kereta itu Ride dengan courageously. sungguh-sungguh, dengan berani. All across Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Everywhere that you will go. Kemanapun engkau pergi. The hand of the Lord will be mighty. Tangan Tuhan akan dahsyat The word bekerja. of the Lord will not fall to the ground. Karena setiap firman Tuhan akan tidak dibiarkan Everything will gugur. happen according to what He has said. Semua akan terjadi seperti yang Dia katakan. But you shall run. You shall run and Engkau not be akan weary. lari dan akan maju dan tidak akan lelah. You shall walk and not faint. Engkau tidak akan jatuh. You shall mount up with wings of an eagle and you shall finish the assignment God has given to you. Engkau akan terbang seperti Raja Wali dan akan mengakhiri tugasmu dengan baik. Lift your hands and receive that enabling grace right now. Mari angkat tanganmu untuk menerima kasih Receive karunia it. yang memampukanmu. Receive it, receive it. Terima. Receive it in the name Terima, of Jesus. terima. That a Dalam nama new Yesus. strength will come upon your life. Biar kekuatan datang padamu. A new faith will rise in your soul. Iman datang kepada jiwamu. Can be done. Dapat dilakukan. It can be done. Itu bisa It's dilakukan. doable. Itu dapat It is dikerjakan. achievable. Itu dapat dicapai. It is able to be done. Itu